भगवते वासुदेवाय। जेतेबेले पूर्व दिग एवं उत्तर दिग दुई दिगर सैन्य मान को खंड विखंडित कर प्रभु प्रभु श्रीकृष्ण। पश्चिम दिगरे जेते सैन्य मान थिले सुरथ से विनाश करिसंती। एथर बाकी रहिला दक्षिण दिग। दक्षिण दिगरे जो सैन्य मान थिले जे रुक्मण कुमार राजा रुक्मणकर सैन्य सामंत हस्ती घोड़ा ओट एमिति अनेक पदाति बल समस्ते जेतेबेले बाण विद्ध करुछंती बलराम को ऊपर को सेतेबेले प्रभु प्रभु जन जन को एमिति सहस्र सहस्र बाण को विद्ध करी आज सैन्य सामंत को धराशायी कर देइछंती। एवं शेष में रुक्मण कुमार को जेतेबेले तांको बाणर प्रतिबाण क्षेपण करुछंती सेतेबेले से मध्य परास्त हो जाउछि रुक्मण कुमार। जेतेबेले हलमुशल को प्रभु बाहर करी जेतेबेले ता ऊपर को फोपाडुछंती सेतेबेले समस्त बाण को विनष्ट करी एथर ताकु मध्य धराशायी कर दउछंती प्रभु। पुणी से बाबल सरस्वते कबिंदिले रुक्मण बक्ष को लक्ष्य करी छाड़ी देले। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। से बाण पक्षी को प्राय अंतरिक्षे चली सेना फुटी रुक्मणर हृदय गला गली। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। पुणी पंचबाण बिंदी रोहिणीर शिष्य सारथी सहित बध कले चारि अश्व। सारथी सहित बध कले चारि अंश सारथी सहित बध कले चारि अंश। तेणु एथर प्रभु चिंता कले रुक्मण कुमारर रथटा को भांगिबा पाई प्रथमे अश्व को विनाश कले। रुक्मण कुमार बसीथिबा रथर अश्व को आगे तांकर मुंड को खंड विखंडित करदेले। जेतेबेले रथी आउ सारथी तले पड़ जाइछंती सेतेबेले रुक्मण कुमार देखिले जे मु एथर विरथ हो गली तेणु आउ अस्त्र शस्त्र नाही तेणु खड्ग बाहर कले। खड्ग बाहर करी एथर प्रभु को ऊपर को बलराम को ऊपर को युद्ध करने पाई आग को आसिले। विरथ हुअते क्रोधे भीष्म कर बला रथरु डेईन करे घेनी खड्ग फला। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। प्रवेश होइले बलदेव छामुरे बाहानाद करी वीर रे कार करे। बाहानाद करी वीर रे कार करे बाहानाद करी वीर रे कार करे। रुक्मण आसंते दूरु देखी हल पानी बाबाल नार चगुणे बसाइले आनी। बाबाल नार चगुणे बसाइले आनी बाबाल नार चगुणे बसाइले आनी। मंत्रीण पेशंते बाण अंतरिक्षे गला रुक्मण स्तरु खड्ग फला काटी देला। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। एथर खड्ग धरिला रुक्मण खड्ग धरिला डाकुची रहरे रहरे गौड़ पुओ तते आज मु केबे भी छाड़ीबिनी। तू कौन भाविछु एईटा गोपपुर मोर शक्ति विषय तू बोधे किसी जानिनु। तेणु कौन कले ना जेतेबेले खड्गर फला धरी आगे जाउछंती धाई जाउछंती मुंड को काटिबा पाई बलरामकर मुंड को काटिबा पाई सेतेबेले प्रभु कौन कले प्रभु बलराम एमिति एक बाण को छाड़िले जहाँकि आकाश मार्गरे जाई तार खड्गटा को छिंडे देला। हाथ में धरी खड्गटा धरीछि किंतु खड्गटा छिड़ीगला। जेतेबेले खड्ग छिड़ीगला एथर तार जीवन प्रति लोभना। तेणु रुक्मण कुमार कौन कला चिंता कला नाई नाई एटी आपे बंचिले बापर ना केमिति निज जीवन को बंचेबी। तेणु कौन कले ना युद्ध छाड़ी पछकु दौड़ाकू लगिले। युद्ध छाड़ी पलाइला
নিরস্ত্র হীন খড়গ ফলা ভগ্ন হেবা দেখি সে রুক্মণ খড়গ ফলা ভগ্ন হেবা দেখি সে রুক্মণ খড়গ ফলা ভগ্ন হেবা দেখি সে রুক্মণ রুক্মণ পলাই জানতে মৃগসেন দেখি বলরাম আগে উভা হেলা রথ টেকি বলরাম আগে উভা হেলা রথ টেকি বলরাম আগে উভা হেলা রথ টেকি যেତେବେଳେ ରାଜା ରୁକ୍ମଣ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜୟ ହେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ଧାଇଁକି ପଳେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ରୁକ୍ମଣଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନ ନେଇକି ଧାଇଁକି ପଳାଉଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ରାଜା ମୃଗସେନ ବାହସ୍ପଟ ମାରୁଛନ୍ତି ରେ ଗୌଡ଼ ଟୋକା ଆଜି ତୋର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ତୁ କ'ଣ ଭାବିଛୁ ତୁ ଏକା ହେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହତ କରିଦେବୁ ତା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ତୁ ମୋ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ବୋଧେ କିଛି ଜାଣିନୁ ତେଣୁ ମୃଗସେନ ବାହସ୍ପଟ ମାରି ଆସି ଯେତେବେଳେ ବଳରାମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ହସୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମଣିଷର ଅହଙ୍କାର ମଣିଷକୁ କେଉଁଠି ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ ତେଣୁ ରେ ମୃଗସେନ ତମେ ରାଜା ହେଇଛ ସତ ହେଲେ ତୁମ ଭିତରୁ ଅହଙ୍କାର ଯାଇନି ତୁମେ କ'ଣ ପ୍ରଜା ଶାସନ କରିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଥାଏ ସେମାନେ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ତମେ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର କରୁଛ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଅହଙ୍କାର ଯେଉଁ ଧନର ଅହଙ୍କାର ଇଏ ସବୁ ତୁମର ରହିବନି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମର ଚାଲିଯିବ ତେଣୁ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦରେ ବି କଣ୍ଟା ବି ଟିକେ ଫୁଟିବନି ତାଙ୍କ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ବି ଫୁଟିବନି ଆସ ମୃଗସେନ ଆସ ଦେଖ ତୁମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି ଯେମିତି ରୁକ୍ମଣର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟମାନେ ନିହତ ହେଇଗଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ଆସିଛ ତେଣୁ ମୃଗସେନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମହାମେଘ ପରାଏ ସେ ଗର୍ଜିଲା କ୍ରୋଧରେ 60 ସହସ୍ର ବଳ ଧନୁ ଧରି କରେ গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন তা সঙ্গে মিলিলা আসি কলিঙ্গ রাজন নবলক্ষ মত গজ সঙ্গে ঘেনাইন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন ଯେତେବେଳେ ମୃଗସେନ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ରେ ଗୌଡ଼ ଟୋକା ତୋର ଆଜି ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ରାଜା ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗ ରାଜା ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି 90 ଲକ୍ଷ ଅଶ୍ୱ 90 ଲକ୍ଷ ଗଜ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ପଦାତିକ ବଳ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତେଣ୍ଟା ଭୂଷା ଏବଂ ସର କାଣ୍ଡକୁ ଧରି ସମସ୍ତେ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାରିବା ପାଇଁ ଚାରିପଟୁ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି ବଳରାମକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାରିପଟେ ବଳରାମକୁ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଥର ପ୍ରଭୁ କାମ ପାଳ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରୂପ ଧରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କାମ ପାଳ ତେଜ ବିରାଜଇ ଜେନେ ପ୍ରଳୟ ନଳ গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন যেতে শস্ত্র প্রহারিলে প্রভু অঙ্গে পড়ি
पर्वते सरिष प्राय बाजी पड़े झड़ी गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन आज विश्व रूप को धारण करिसंती प्रभु बलराम आज तेज अनर्गला प्राय जेमिति क्रोध अग्नि प्रज्वल हो जाइछि आखि गुड़िक लाल लाल हो जाइछि बलरामंकर तेणु जी हूँ जहाँकर शक्ति अप्रमित जी शक्तिर मूलाधार से होउछंती कामपाल से होउछंती बलराम तेणु ये सामान्य कांड सर विद्ध करुछंती जो सर सब विद्ध करुछंती ता जमिति सोरिष पड़िले पत्थर देहरे सोरिष बाजी जमिति तले पड़ जाए सेमिति आज बलराम देहरे सर बाजी से मध्य आज तले पड़ जाउछि ए सबको देखि समस्ते आश्चर्य होउछंती जहाँकि मेरु गिरी परि तांकर छाती जो छातीर वर्णना करने पाई कवि माने मध्य सामर्थ्य नुहंती तेणु आज विशाल वक्ष से विशाल वक्ष को जेमिति ये कोटि 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 गिरी जदि समान हुए तथापि तांको वक्षर समान हो पारिबेनी तेणु से वक्ष जरे जेतेबेले बाजुची ये तीर सब बाजुची ना सेतेबेले से तीर गुड़िक सब सोरिष भलिया तले पड़ जाउची तीरटीए लुहारे बाजिगले जमिति पड़ जाए तले भेद करि पारे ना सेमिति लुहा भली वज्र भली कठिन हो जाइछि प्रभुंकर हृदय बलरामंकर हृदय जहाकू आज भेद करि पारुनी तीर माने सर माने आज भेद करि पारु नाहांती तेणु बलरामंकर बल प्रमित जो बल को देखिले आज देवता गंधर्व यक्ष किन्नर समस्ते भय करती कहीं ना से होचंती स्वयं कामपाल से होचंती शक्तिर आधार जो शक्ति ए सारा संसार को जे शक्ति जोगई से होचंती बलराम समस्त के भीतर जो शक्ति अच्छी से शक्तिर मूलधार होचंती प्रभु बलराम तेणु तेणु तांको पाखरे सामान्य तीर ए सामान्य बाण बा कौन करि परिबो तेणु प्रभु जेतेबेले क्रोधरे प्रज्वलित हो जाइछंती सेतेबेले समस्ते भय करि जाइछंती जेते जेते बाण को निक्षेप कले मध्य बलरामंक देहरे बाजी जेमिति सबुगुड़िक नष्ट भ्रष्ट हो जाउछि दंडे परी जंते सर्वे कले सर वृष्टि गुणनाद शबदरे कंपे नव सृष्टि गुणनाद शबदरे कंपे नव सृष्टि गुणनाद शबदरे कंपे नव सृष्टि दल दल नव सृष्टि ब्रह्मांड ईशात जुगांत काल रे जेने पड़ई निर्घात जुगांत काल रे जेने पड़ई निर्घात जुगांत काल रे जेने पड़ई निर्घात एका काम पाल सर्वे बिंदु छंती बाण संग्रामे विश्राम नाही तुच्छ हेला तूण गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन पाशुपत सर बिंदी रे बतीर साई फुटी न रहिले नूर्पे मने लजा पाई गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन एथर प्रभु बलराम एका समस्त सैन्य मान को विनाश करुछंती जेतेबेले पदाति बल जेतेबेले गज अश्व ओट ए समस्त को जेतेबेले धराशायी करि देइछंती आज गोटी गोटी कर मुंड गड़ी जाउछि तले कोटी कोटी मुंड गड़ी सारिलानी तेणु प्रभु एथर चिंता करुछंती प्रभु बलराम ए जेते राजा माने अछंती आज समस्त को विनाश करिबी क्रोधरे जर्जरित हेई जेते राजा माने थिले से राजा मानकु एक संगरे विनाश करिबा पाई पाशुपत मंत्र को स्मरण कले जेतेबेले पाशुपत मंत्र को स्मरण करिसंती आज पाशुपत सर को निक्षेप करिवे बलराम से पाशुपत सर को एथर निक्षेप करिसंती अस्त्र को तैयारी कने कई मंत्र गोटी बोइले राजा मानक शिर दियो काटी गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन
গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন আজ্ঞা পরমাণে পাশুপত সর গলা অনেক নৃপতি শির ছেদি পকাইলা গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন রথ গজ পদাতিক বলে অপ্রবৃত যে আগে পড়িলা তার ঘেনিলা জীবিত যে আগে পড়িলা তার ঘেনিলা জীবিত যে আগে পড়িলা তার ঘেনিলা জীবিত মহাগল ধন্দোল যে হেলা অপ্রমাণ পর আপনা বলিণ নহিলা বারণ গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন যেତେବେଳେ ପାଶୁପତ ସର ଯାଇଛି ନା ଏଥର ଭୟଙ୍କର ସେ ପାଶୁପତ ସରର ଭୟଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖି ଆଜି କିଏ କୁଆଡ଼େ ଛିନ୍ନ ଛତ୍ର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଶୁପତ ସର ଏଥର ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଗଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୃଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣ ରାଜା ଥିଲେ ସେମାନେ ଧାଇଁକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେ ବାଣ କିଛି ବି କ୍ଷତି କରୁନି ତେଣୁ ଆଜି ବାଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ନା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଦେଇଛି ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟବଳଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦେଇଛି ଧରାଶାୟୀ କରିଦେଇଛି ଆଜି ରକ୍ତର ନଦୀ ଛୁଟି ଯାଇଛି ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ମୃଗସେନ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ସେନର ରାଜା ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ପାଶୁପତ ସାରରୁ ଏ ପାଶୁପତ ସରରୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷା ନାହିଁ ତେଣୁ ଧାଇଁଛନ୍ତି ଶେଷରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଧାଇଁଛନ୍ତି ଆଜି ମୃଗସେନ କଳିଙ୍ଗ ରାଜା ମୃଗସେନ ଯେ କଳିଙ୍ଗ ସେନ ଦୁଇ ରାଜା ଦେଖିଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅସ୍ତ୍ର କଲେ ତେଜା দেখিণ আশ্চর্য হই অস্ত্র কলে তেজা দেখিণ আশ্চর্য হই অস্ত্র কলে তেজা শস্ত্র ছাড়ি থোকে সৈন্য অপসরি গলে বলরাম বাণ ঘাতি থোকে সৈন্য মলে বলরাম বাণ ঘাতে থোকে সৈন্য মলে বলরাম বাণ ঘাতে থোকে সৈন্য মলে ଏଥର ପାଶୁପତ ସର କବଳରୁ ଆଉ କେହି ବି ବର୍ତ୍ତି ପାରିଲେନି ତେଣୁ ଯେତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଥିଲେ ନିହତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଯେତେ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମୀୟ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ପାଶୁପତ ସର ଗୋଡ଼େଇଛି ମାରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଧାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଧାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏଥର ବଳରାମ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ପାଶୁପତ ସର ଫେରି ଆସିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ବଳରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଶୁପତ ସର ଫେରି ଆସିଲା ଆଉ ରାଜାମାନେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ କେଉଁଠି ନା ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏଥର ସୁରଥଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା ପଶ୍ଚିମ ପଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରାଶାୟୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରକ୍ତର ନଦୀ ସ୍ରୋତ ବହି ଚାଲିଛି କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଗଡ଼ୁଛି ଗଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକ ସେଠି ପଡ଼ି ରହିଛି ସେଠି ଯେମିତି ସେ ରକ୍ତର ସୁଅରେ ଯେମିତି ଭାସୁଛି ସେ ମେଦ ସବୁ ପୂର୍ବ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଗଡ଼ୁଛି ଗଜ ଅଶ୍ୱ ଓଟ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ୁଛି ରଥ ରଥୀ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଛାତିରେ ଛନକା ପଶିଯିବ ତେଣୁ ଏପଟେ ଆଜି ବଳରାମ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଯେତେ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ପରାସ୍ତ କରି ବିଦାୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବଳରାମ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଥିବା ସୁରଥ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଥର ବଳରାମ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପରାସ୍ତ କରି ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ତିନି ଜଣ ଯାକ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ଏବଂ ସୁରଥ ଯେତେବେଳେ ତିନି ଜଣ ଯୋଦ୍ଧା ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଯାହାକି ତିନି ଜଣ କୋଟି କୋଟି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବିନାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏସବୁକୁ ଦେଖି ଜରାସନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ପଳାୟନ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଯେ କେହି ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏ ଯେଉଁ ମହାଭୟଙ୍କର ରୂପ ଯେ ବଳଦେବଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ବଳଦେବ ଆଜି ଆଖିକି ଲାଲ ଲାଲ କରି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି
जे केही तांको पाखरे छिड़ा हेबा कष्टकर होइजिवो। तेणु आज प्रभु श्रीकृष्ण मध्य आज क्रोधरे जर्जरित हो जाइछन्ति सुरथ मध्य। तेणु तीन जन महायोद्धा जितेबले छिड़ा होइछन्ति कोटि कोटि सैन्य माने आज विनाश लाभ करिछन्ति। आज जरासंध को पछ करी प्रभु अनेक दूर चली जाइछन्ति। आउ से अनेक दूर रे जेतेले सैन्य सामंत माने जाइथिले सेतेले समस्त को परास्त करिछन्ति। तेणु प्रभुंक पाखरे सुरथ अछन्ति एवं प्रभुंक पाखरे जाई पहुँची गले प्रभु बलराम। तेणु आज तीन जन एकत्रित हो गले। तीन जन एकत्रित होला परे आज किए केउ प्रकार युद्ध कले क्या परास्त कले किए केमिति जीवन मूर्छा चली गले आज निज निज भितर कथा होउछन्ति। आउ समस्त आज आनंद गदगद होउछन्ति। तीन जन आज आनंद गदगद होउछन्ति। तापर कौन है सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय रे। आज तो समय इशारा देलानी तेणु बाणी की विराम दबा टिके प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करिबा। भज भज रे मन राधा गोविंद भज भज रे मन राधा गोविंद भज भज रे मन राधा गोविंद भज रे मन राधा गोविंद भज 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 भज रे भज रे मन राधा गोविंद भज रे मन राधा गोविंद भज रे मन राधा गोविंद भज रे